Shalkisa Sakang, Kamting Kamio, Umor Sokchukya Hema Molsham, Bini, Buta Te Bumama by Romphere Shoprek Klaijagai, Bwtharjaknai Party Mong Party Money, Hema Molshamno Bwthari Paye, Bini Mangkathina, Bolong Kotogo Telangai, Kotok Shorozake, Riwi Kabai Faileka, Bono Bwthanai Rock, Abniaglo, Romphere Shoprek Klai Bwthanai Rock Nabo, Romai Manka, Thaitangjak Hema Molshamni, Maiklai Panda Klaijagnani Tangi Tongo Fainai Buskangni Tang Shalo, Hema Molshamni Maiklai Pandani Bagai, Shamung, Klaithani, Chubawikha, YTF West District President Jiten Bini Chaitok Mumbai, Tei Bini Shakthar Mumbai, Thaitangjak Hema Molshamni Maiklai Pandani Bagai, Chubawikha Tei Faye Shamung Rogbo Tang Faika, Tei MDC Ganesh Deborma Haino, Thaitangjak Hema Molshamno, Bini Maiklai Pandani Bagai, Chubawikha, Nok Nukhungo Borokno. By Belekano, Bini Oro, Hangnai, the Egdin Aganor Nukhanaurus. Belakir sarang macam kaisa, gotna godi thangman, abuni poripekkite jeng 2-3 din agaro se visit khaite kya. Happy mengklogo je bini buta somai kok salai, bini kaisa samung, condolence service ni ekor sabdo, buskani sombar, kena soni, gabuni tu ini orang seng thangnai kaisa kok langmani tongo, je tu kisu nangman ni seng khair nai. Sini YTF di warriors ro, di promote ni warriors ro, amai kok langman ni tini orang Kungni sini siklarok, joto sini warriors ro amchaini, bises klebo hati kotor amchaini, sini jampono amchaini, kungni sini orang je bolong ro, orang nungi mana orang je bolong, belai orang tongmani orang kiri kiri berbaiknya, bukan sambaro, dati orang kaisa panda kacaunya motekai, ama hekan orang jaga cingkini sini siklarok klay tiga, tapi orang je bolong nangmani, bises kleni satu nih bagi bolong hati habarok, bolong বিভিন্ন রকম যেমন ওর নাইনে কে তৈনি গো বেলে কে ক্রাইসিস যে তৈরো বাইকে র ফাইলেনাই সাউতাম ক্লাইনে আবু তিনি বরনি নুখুনি বরক তা Sokchukya বরক যাবা जों হাইনি जों নিজেনো দায়িত্ব না হালাই করো যত হাতি খাইনে নিথুম ও জায়গাও বাহি বেকে প্রোগ্রাম খাইনাই বাহি বেকে খাইনাই সাবু খাইনাই আবু যতনো সিনি অরনি যে লোকাল রক সিনি YTF নি সিকলা রক সিনি Tiprajwkni বুবাগনি সিকলা রক যতনো রো Habaksa Klainai, Mohekano Jung, or Pandano, Jate, peacefully baby, Jung Klaine, Bini Atmapano, something she do. Ah, Pandano, Jung Jasicapano, Zaritation, and other side of Lady, Tinor Paisopoli. No, Tinis and Oro Himani Kankai, the Light Dukozonok, Hanayo, some, the spoiling for telling somebody, Tash from Baro, or Hema Motion, that Himani. About Kasku and Baggage Sini local category English in or Bolongo, Hopaka, by Hanayo Cyclanzano medium Sutino, singing Borom Ganang, MDC, Hotropeka Zolani, Bonnet de Burma, Sir, Bo Supanan Pop Cyclangmani, Gabin Baggage in Nanya Pika, Nanya Paichung, or Simon Kapuman, shop by a car, with Singmani Kana shop by a car. About Jenang money, Mang Song to my own town. The petition of Nakop. I have been very Samor of Kanyani, and King Kamani, Petini, Biabakamalia, Kanata Sakine, Karot Talforin of Sokchukya, and Navana Hanai, Tini collection Kanya, Chair Rock, and I have been very Kanata Sakine, and Kaj Sini, YTF, West District President. Jiten Bwtharjaknai Kanawa, Abo White Malaya, Sangadino, just NBC, Dagonas Machine, Family, and the Badino, the Cyclangmani Mutabek, or Tini Tyson to my cock Shamani, Bokana Pay, Myron Roman Sora. Title Chubawikha bin Yako, Heman Molson that him and to the Samu Kanan. Samon importing Molly, Tini, YTF President, West District. Jiten Chubawikha Kanawa, again, the city of the Kanang money, Janamani Shamgo, Bokana, Sotor, Banako, Tajas has Simon Motin, Kaboni, Molsom, Association, Chubawikha Kanawa, Piping Association of Chubawikha, but Chubawikha, Semia, Chubawikha, Hita. Some local local Tongono, the local of the Mansak, some Rang with Chubay Mayapano, Samu Pano, Chubawikha. Jeng je oro tini paiman ingkang ke
थांनायनि जों नुखा चिनि दागनेस फाइका चिनि एमडीसी 17 पेक वाजलानि बिनि साथे साथे चिनि बोरै बेदेक निङै चिनि चंद्रदय रुपिनि बिनि लगिसो काजल रुपिनि ब फाइजा ओंके आफ्रोनो जों कक अरो साइकलां थांखा एमडीसी जे नांमानि बरनाय माइरं दाल जत एभ्रिथिं बरनाय ओंके चनो साका जे चिनि हाथाय कतर इउनिट निङै जोंनो अरो सामुं खायदि परिष्कार खायदि ओंके जों तिनि परिष्कार खायलायखा ओंके अमनि बिसिङाव जों तारपलिन तो खोना फायनाय ओंके खोना जों ताइसा फायै जों अबनो ठीक खायै तारपलिन नबनाय ओंके जेहेतु अरो कृत नंनायबा जेहेतु बिनि हसनिनि कायसा बिनि शुद्ध खायनानि बागै बिनि जेहेतु ब हिन्दुबा बनो हयतो जों आजराव बेलाय मोनाम खाहिनै आजराव फबना नांखा हायफानो जरारा बेलाय वानामा सिंसा अमरक तिनि अजराव जों अमति हायमा खाय दङ तामनि गांके अ बोरैनि बिनि आत्ता शान्तिनि बागै जों अन्तत कुनु रांरै मेफानो जों हाथाय गतर इउनिट दिङै जों लोकल कमिटि रक जों जेहेतु अर परिष्कार खायरनाय जत सामुं जों खायनाय मामुइ संनानै जों एभ्रिथिं जों बारजाना जा समबार बिनि सामुंनाय आदिनो किरितनबो दंनाय के जतनो फायनाय के जे अर चुबानाय बरनो आं बेलायखे हामबाय मारो तामनि गांगे थाजिं सागाचिनि ताकुक सुनिल जने अर काइपिं एसोसिएशन मलसम एसोसिएशन बरबो खायरक जागि चुबा फायका के चिनि YTF नि जेता जितेन बनब बेलाय हामबाय चिनि MDC गणेश सार बनो बेलाय हामबाय ब जेहेतु इनिशिएटिभ नामानि बागै बनो बेलाय हामबाय मारो आरो अमति हायनो जों रां पैसा रैमाया फानो अन्तत जों खाबायले जों याक बायले जों सामुं खालायफानो चुबाय मानो अब जों सिमिया आंखि सावो अन्नानो जुदि केबो खाका हाम जुदि चुबाना मुचुं खांखे अन्तत बंनि नगे केबो करिबा बिनि दारा कुसु दङ ताबो बिनि जेहेतु पिसं दङ के अन्तत बरनो फानो माने चुबानानि नांगौ अमनि वानसुगैनो जों अर जत सामुं तांलायनि फायजावता अमहाय ओंके जों सामुं बतां दङ समबार ओंके बिनि कास्त आफ्रो जारा खाका हामरक बरनबो कयो बरकबो फायै किसा मानजा के बेलायखेनो जानाय हामबाय खुलुमका हासनी लुकुरंगनो नगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेप तुबी फेका सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हासने फातरा थाया करन्यो हायुं बेरनि शाकदोक नायकनि सेप नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदोक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामशक सेपसाप तंगो ते टेस्ट खलाय रिजागो अ हॉस्पिटलो हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते अबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटलो तालबुरम न चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑफ फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो abno karibo अ हॉस्पिटलो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नाwi शाकदोक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनाय फायदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदोक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके गोंदि तलावो एबा खामाव रोजा ककदुक नम्बर 7085256702 तेकिसे ककदुक नम्बर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m.
ortho and uro specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha St. Joseph Hospital Agartala Omo Kaisa Kaham Hospital Oro Kaham treatment ungo operation facilities rok tongo every month Chennai ni specialist doctor hayo treatment khaipayo Kubuni Hospital Lokin Sulai Oro Kisha Rangbaino Kaham treatment ungo all types of investigation blood test x-ray scan ungo 24-hour doctor facilities tongo Taibo kaham kai saimanna ni bagai tin hospital of hai visit khalaimano hambai